Pa mislim, po mom dubokom ubjeđenju, to je moje intimno mišljenje, da je jedna grupa ljudi, prije svega iz SNSD-a, pod vodstvom Milorada Dodika, odlučilo da izvede na neki način pravni puč u ovoj državi, a odnos između Srbije i Republike Srpske, kao i odnos Srbije prema Kosovu, se ne mijenja zato što Srbija do dan danas nije odustala od ideje da Republiku Srpsku posmatra kao ratni plijen, zato što je to mali Firer koji je navikao da upravlja i da cijelu državu drži pod kontrolom na jedan autokratski način. Pri tome enormno se bogati, pri čemu nikada nije demantovao teze koje se konstantno provlača, to je da čovjek ima preko 60 firmi, da ima bogatstvo koje vrijedi preko milijardu. Po meni, probosanska komponenta bi trebala biti ono što je nekada profesor Zdravko Grebo rekao, a to je da su to svi ljudi koji prije svega i na prvom mjestu mogu da kažu Bosna i Hercegovina je moja država. Jer bez probosanske komponente nema ni Bosne i Hercegovine. Mi smo nedavno imali premijeru filma o Emeriku Blumu. I to je samo jedan primjer kako Bosna može da pruži sisteme, da razvije vlastnim snagama koji su uzor u svijetu. A zašto to kažem? Kad vidite takvu jednu scenu, shvatite da mladi ljudi su ubijeni u pojam, da nisu spremni razgovarati o osjetljivim temama. Poštovani gledalci, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam danas mogu predstaviti eksperta za ustavno pravo, doktora Nedima Ademovića. Doktor Ademović, dobrodošli u Balkan Rules. Hvala na pozivu i pozdrav svima koji nas prate. Turbulentna vremena i ja mislim da nismo mogli izabrati boljeg gosta da nam pojasni situaciju u kojoj se sad trenutno nalazimo. Da, turbulentna su vremena, a drugim riječima to bi značilo, mislim, duboko uvjeren o najvećoj krizi za Bosnu i Hercegovinu poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je ovo sistemski dugoplaniran i vrlo ozbiljan atak na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, da tako kažem, otkazivanje poslušnosti i jedna bazična priprema za secesiju Republike Srpske, koja je više u režiji privatnoj Milorada Dodika i ljudi koji su smatrali da to trebaju da urade. Ali pretpostavljam da ćemo o tome kasnije razgovarati. Pitali ste me o Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je po ustavu kojeg je dobila u okviru jednog međunarodnog dokumenta jedna složena država. Takvih složenih država u svijetu ima recimo otprilike 30-ak, sve ostale nisu složene, one su takozvane centralizovane države. Šta znači? Znači da za razliku od centralizovanih u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim državama, recimo Austrija, Belgija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države i tako dalje, postoji više nivoa vlasti podijeljenih po nadležnostima koji bi trebali zajednički surađivati i voditi društvo i državu naprijed ka nekom prosperitetu. Prema tome, generalno gledajući sa tačke gledišta komparativnih primjera u svijetu, s tačke gledišta doktrinarnih stavova, znači onoga što je pravna nauka do sada razvila, s tačke gledišta politoloških nauka, Bosna i Hercegovina nije nikakav slučaj jedinstven u svijetu, to je jedna normalna, složena država koja ukazuje na određene specifikume kao i bilo koja druga složena država. Ona je podrazumijevala strukturu koja
je održavala na neki način rezultate rata u Bosni i Hercegovini u smislu da su zaračene strane u jednom momentu zaledile taj sukob, da se povukle relativno granice na ratnim linijama razgraničenja. Međutim, taj ustav koji je smišljen strane američkih pravnika po meni ne ukazuje na bile kakve karakteristike koje bi iz današnje tačke gledišta ustavnog prava bili eventualno neprihvatljivi. Prema tome, mi kad govorimo danas u Bosni i Hercegovini možemo govoriti o jednoj složenoj državi koju treba poštivati onako kako to u Ustavu piše. Naravno, kad čitate Holbrooka ili druge protagoniste Dejtonskog mirovnog sporazuma, autore koji su u okviru State Departmenta smišljali Dejtonski mirovni sporazum, možete naći ideju koja je bila u pozadini prožeta, to je da će Dejtonski mirovni sporazum zaustaviti rat, da će kompletan međunarodni sporazum prevazići sam sebe i kada se ustabili mir u Bosni i Hercegovini, kada se narodi pomire, kada se vrate na svoje ognjišta, da će se dogovoriti o budućnosti ove države, kako će je urediti, da li opet u okviru jedne složene koncepcije koja je zamišljena u Daytonu, ili eventualno vraćanju nekog uređenja kako je bilo prije rata u Bosni i Hercegovini ili opet neko treće uređenje. Međutim, to se nije desilo iz razloga što je u Bosni i Hercegovini od Daytona pa do danas snažno prisutan etno-nacionalistički koncept upravljanja državom, što podrazumijeva da je javna vlast u entitetima, a u Federaciji Bosne i Hercegovine opet u kantonima gdje su čiste etničke skupine, odlučile da na tim teritorijama pokušaju u stvari izgraditi administrativne strukture koje će negirati postojanje države Bosne i Hercegovine sa svim njenim prerogativima, a nad krilima tog Daytona i Ustava pokušati u stvari izgraditi tu strukturu kantona ili entitet Republiku Srpsku kvazi državu. Mm-hmm. I od tada pa do danas u stvari sve ove krize koje mi doživljavamo i kroz koje prolazimo su principijelno zasnovane na istom konceptu. Etnonacionalisti pokušavaju da teritoriju u kojoj su oni većina organizuju po principu države, a da sebe proglase jednom državotvornom nacijom, pa tako Srbije u RS-u pokušavaju konstantno dokazati da su oni nacija, a Bošnjaci, Hrvati i ostali nacionalne manjine i građani drugog, trećeg reda. Isto tako, snažno je bila prisutna ideja poslijeratnog HDZ-a da kantoni sa hrvatskom većinom trebaju da se organizuju upravo po tom principu etnonacionalizma, gdje će se slabiti uloga federacije i države, a jačati uloga kantonalne vlasti, dok na ovom teritoriju gdje su bili Bošnjaci i u većini, jedan skriveni etnonacionalizam je bio prisutan, gdje su mnogi priželjkivali iza zatvorenih vrata da se stvara jedna bošnjačka nacija čiji identitet je prije svega prožet vjerom kao prvim elementom i da se eventualno gradi jedna teritorija, administrativna jedinica u kome će bošnjački narod biti nacija, a svi ostali će biti na neki način manjine ili građani koji neće pripadati toj etnički većinskoj naciji. Znači, to je od Daytona pa do danas konstantna borba koja se sada konkretno na terenu manifestuje u različitim oblicima. Vi imate, na primjer, pokušaj da se na tim teritorijama uvede samo jedan jezik u školski sistem. To je pokušaj da vi dokažete da vaš jezik je većinski jezik, da ostali jezici ne trebaju da budu oficijalno priznati kao prvi jezik. Imate pokušaj da se vaša vjera na toj teritoriji prizna kao državotvorna vjera. Imate pokušaje opet da se
većina nametne u političkom smislu procesa donošenja odluka i da marginalizira te druge, da se nijedan drugi konstitutivni narod ili skupina ostalih ne može u političkom procesu donošenja odluka koje su bitne za državu ili za tu teritoriju, da se pita u smislu da li takve odluke su prihvatljive s tačke gledišta tog naroda. Znači, raznih oblika je do danas bilo, evo sve do današnjih dana, kada se u stvari na terenu pokušava provesti koncept jedinstva srpskog naroda, pravoslavne crkve, srpskog jezika i neke vrste konfederacije sa Republikom Srbijom, koja ideja je u stvari sada stavljena u jedan, po mom mišljenju, međunarodni dokument koji se zove Deklaracija Svesrpskog sabora i gdje se pokušava sad otvoreno upravo ova ideologija koja je prisutna od 90-ih pa do danas provesti u djelo. Ne vidim ni sa istoka, ni sa zapada, a isto tako i u okviru bošnjačkih određenih struja želju da se nešto specijalno dogovara, nego težnje da se vrši podjela ove zemlje. Što prikrivena, što otvorena. Sad je samo stvar kako ko nastupa. Ja znam da li ćete se složiti. Složit ću se apsolutno. Vi kad čitate istoriju Bosne i Hercegovine, onda shvatite da je borba za teritoriju Bosne i Hercegovine sa istoka i zapada uvijek bila prisutna. Nažalost, Bosna i Hercegovina, kao na kraju krajeva i Srbija i Hrvatska, i Slovenija, Makedonija, nisu prošle taj evropski razvoj društva i države kao druge evropske države. Mi smo preskočili mnoge faze koje također se sada reflektuju u našem ponašanju, organizacije države i mnogim drugim stvarima. Međutim, velikosrpske, velikohrvatske ideje su još uvijek žive. Duhovi rata su prisutni još uvijek. I ono što je međunarodna zajednica po meni propustila da uradi jeste da na samom početku tog mirovnog procesa u suživotu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i našim novim ustavom nije postavila na proaktivniji, da ne kažem agresivniji način, na čvršće noge nego što je postavila, s obzirom da je trebala biti svjesna da te etnonacionalne, ekspanzionističke, ratne ideologije nisu zamrle, već su i dalje duboko ukopane u srcima i mozgovima mnogobrojni ljudi koji obnašaju javnu vlast u cijeloj regiji i koji su i dan danas itekako aktivni. Kada tu činjenicu iskombinujete sa mehanizmima koji su inkorporirani u Dejtonski mirovni sporazum i ustav, a to je da maltene svaki narod u BiH može zaustaviti bilo koju odluku u procesu donošenja odluka organima vlasti, shvatite da su napravili jednu kombinaciju koja je dobitna za etnonacionaliste, a to je da mogu zaustaviti legalno i legitimno razvoj države Bosne i Hercegovine i njenu funkcionalnost, a s druge strane, fabrikovanjem kriza vrše daljnju mobilizaciju naroda kako bi ta ideja etnonacionalizma zavivjela u najširim društvenim slojevima, jer ta vrsta potpore javnoj vlasti je potrebna da bi se održavala na vlasti. Međunarodna zajednica je od Dejtona danas više ili manje intenzivnije ili manje intenzivno uspjela da državu izgradi u određenom segmentu i da na neki način mnogobrojni aspekti ustavno-pravnog uređenja Bosne i Hercegovine ipak postane mnogo funkcionalnije nego što jeste. Znači, ono što se zvala Bosna i Hercegovina 95. godine u decembru, kada je zaustavljen rat, i ovo što je danas Bosna i Hercegovina, a što je izgrađeno na temelju tog ustava u skladu sa mehanizmima za izgradnju države, apsolutno se ne može uporediti. Koliko god mi bili opterećeni
ljudima koji nas vuku na dno, ipak ova država malo ide korak po korak i moramo mnogo više gledati na te svijetle primjere. Dobili smo jedinstvenu vojsku, sistem indirektnog oporezivanja, graničnu službu, mnogobrojne službe, agencije i tako dalje, da sad ne nabrajam. I u institucionalnom smislu država je dobila jako puno institucija koje su neophodne za provođenje raznih nadležnosti Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva prenijete su određene nadležnosti sa entiteta na državu Bosnu i Hercegovinu. Ali da se razumijemo. Milorad Dodik vrlo često govori o tome da je Republika Srpska prevarena, da je iznuđeno ovo što je danas Bosna i Hercegovina sa svim njenim nadležnostima i institucijama, ili koristi druge kvalifikacije kako bi opravdao povratak na ono što on zove izvorni Dejton. Prvo, čisto s pravne tačke gledišta. Izvorni Dejton više ne postoji. To vam isto kao kad poslije 30 godina zaželite da se neki čovjek vrati u osobu koja je bila prije 30 godina. Ne može. Ta irreverzibilnost je nemoguća. Zato što država koja se temelji na Ustavu je živi mehanizam. U njemu postoje razni kotačići koji se konstantno vrte, razvijaju, idu gore, dole i tako dalje, koriste, da bi u jednom momentu poslije 30 godina ta država, Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga, i Njemačka nije isto kao prije 30 godina, ni Austrija, ni Amerika, sve se promijenila, neke manje, neke više, postala nešto sasvim drugo i povratak u prošlost je nemoguć. Prema tome, ni u pravnom, ni u bilo kojem drugom smislu je to nemoguće danas uraditi, niti je politički korektan zahtjev da se vraćamo tamo gdje smo bili. S druge strane, s političke tačke gledišta, zahtjev Milorada Dodika su apsolutno neprihvatljivi i to je poruka građanima Republike Srpske broj 1, a to je da sve te ideje, zahtjevi Milorada Dodika su u svojoj suštini retrogradni, primitivni, u sukobu sa evropskim vrijednostima, zasnovani na nekim srednjovjekovnim mislima, teorijama itd. I ti građani moraju biti svjesni i nek pravi intelektualci koji znaju o čemu mi govorimo ovdje, nek pokuša objasniti u jednom društvenom dijalogu šire prirode da u stvari mi se moramo svi zajedno krenuti prema Europskoj uniji, prema razvoju tehnike, tehnologije, prema europskim standardima, međunarodnom pravu i svim drugim vrijednostima prema kojima cijeli ovaj svijet ide. Hoću samo da kažem da jednostavno sa tačke gledišta duha kojeg mi živimo u ovom vremenu, to što on traži je apsolutno neprihvatljivo. To je po meni osnovna ideja o kojoj treba sa ljudima razgovarati. Ja ću samo navesti jedan primjer. Kad vam Milorad Dodik kaže neće meni suditi musliman, ljudi koji su obrazovani i koji slušaju takve stvari, koji žive u Europi, jednostavno ne mogu vjerovati da jedan javni dužnosnik je danas spreman tako nešto reći, jer to je upravo ta neka srednjovjekovna ideologija življenja gdje vi ne posmatrate čovjeka kao čovjeka sa svim njegovim vrijednostima, kvalitetima, stepenom moralnosti i tako dalje, već ga posmatrate isključivo kroz određenu prizmu koja apsolutno ne mora ništa o njemu govoriti. To su vrijednosti i stvari koje su, kažem, prevaziđene prije francuske buržoaske revolucije, gdje Englez nije mogao da vidi nacrtanog Francuza, Prus nije mogao gledati nacrtanog ovog i tako dalje. Znači, apsolutno neprihvatljivo. I mislim da o tome sa građanima cijele ove države, pogotovo Republike Srpske, treba mnogo intenzivnije razgovarati kako bi se shvatila suština ideologije koja se propagira od javne vlasti u Republici Srpskoj, ali i na mnogim drugim mjestima. Ne znam hoćete se složiti, ali ja lično smatram da postoje dva ključna razloga zašto je to tako. Enormni kriminal, ne samo u
opet ponavljamo tu Republiku Srpsku, nego na kompletnom području Balkana, evo i u Bosni i Hercegovini, Federaciji, nikoga ne želim da amnestiram. I težnja za još uvijek tim veliko nacionalnim projektima nama ne dozvoljavaju da Dodik i njemu slični se ponašaju drugačije. Jer, evo, ne znam, vi ste ekspert. Kako bi Dodik prošao kada bi sada bili usvojeni zakoni evropski, kada bi se pitalo, recimo, poreklo imovine, kada bi se pitalo kako on uopšte vlada na tim prostorima, da li njemu interesu uopšte da ide u pravcu evropskih nekakvih normi? Ja mislim da nije. Pa, u većem dijelu se slažem na način da jesu prožete velikohrvatske i velikosrpske ideje veoma često u zvančnim politikama obje države, gdje se ne želi prihvatiti Bosna i Hercegovina kao ravnopravna regionalna partnerica i država sa svojim svim prerogativima, međunarodno pravnim subjektivitetom, suverenitetom, teritorijalnim integritetom i tako dalje. Ovdje ljudi iz Hrvatske i Srbije dolaze nenajavljeni, govorimo o javnim dužnosnicima, ne poštuju protokole, ponašaju se vrlo nekorektno, da ne govorim da krše sve diplomatske kodekse koji postoje, da krše međunarodne ugovore koji su potpisani, na kraju krajeva i taj međunarodno pravni sporazum, Dejtonski mirovni ugovor koji je potpisan. Međutim, pored, evo i na kraju krajeva, nikako da se odmaknemo od Karađorđeva kada se dogovarala podjela Bosne i Hercegovine između dva državnika koji dan danas se u Srbiji i Hrvatskoj slave kao nekoga ko je stvarao jednu, odnosno drugu državu kojeg se ne žele odreći, barem u tom nelegalnom pokušaju da se podijeli Bosna i Hercegovina, da se stvaraju dvije velike države. Ne žele jednostavno da se suoče sa recidivima prošlosti koji su tamna fleka u istoriji tih država kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. I dan danas je tako. Međutim, kada je u pitanju Milorad Dodik, pa evo recimo kad su u pitanju mnogobrojni drugi etnonacionalni lideri, kao što je Dragan Čović, kao što su i u ovom dijelu federacije gdje su Bošnjaci većina, imate političare koji su decenijama na vlasti, koji imaju iza sebe enormno bogatstvo. Ja nisam siguran da danas date carte blanche Miloradu Dodiku, otvorenu kartu, i da mu kažete imat ćeš sve što si stekao, kako god si stekao, nećete niko dirat i od Republike Srpske može da radiš šta hoćeš. Ja vam garantujem da on sa Vučićem ne bi napravio bilo šta što bi ga vezalo na način da mu Beograd govori šta će da radi. Potpuno jasno. Zato što je to mali Führer koji je navikao da upravlja i da cijelu državu drži pod kontrolom na jedan autokratski način. Pri tome enormno se bogati, pri čemu nikada nije demantovao teze koje se konstantno provlača, to je da čovjek ima preko 60 firmi, da ima bogatstvo koje vrijedi preko milijardu. Znači radi se o čovjeku koji je svo vrijeme politike zloupotrebljavao vlast da bi se obogatio. A ja vam kažem da cijela vrhuška u Republici Srpskoj, pa na kraju krajeva, sve te etno-nacionalne strukture u Bosni i Hercegovini, možda ne u tom obimu, jer je Milorad Dodik najvjerojatnije vrlo jedan izuzetak po obimu u tom smislu, ali ja vam sigurno kažem da sve te etno-nacionalne strukture baziraju se na istom principu. Imate vođu koji oko sebe okuplja političare, koji dijele javne funkcije između sebe i koji ujedno državu i državnu strukturu koriste za privatno bogaćenje, manje ili više, pa sve do nekog opštinskog nivoa gdje ti stranački poslušnici kupe mrvice i male bombone koje im bacaju, ali u svakom slučaju potpadaju pod tu strukturu i ne mogu izaći iz nje. Korupcija, duboka država, oteta država, sve su to
analize i studije koje su eksperti napravili na primjeru Bosne i Hercegovine i Srbije, pa dobrim dijelom recimo i Hrvatske, da je ne izuzimamo u tom smislu bez obzira što je u Europskoj uniji i mnogo dalje otišla od Bosne i Hercegovine, ali one su itekako odavno ogoljene u tom smislu, samo što narod još uvijek ne želi to da prihvati i vjerojatno možda toga nije u cijelosti svjestan. Ali ovo što Milorad Dodik, samo da se vratim na vaše pitanje, to što radi Milorad Dodik danas je zasigurno jedna mješavina jednog i drugog. Znači, njegovog sna koji najvjerojatnije se usnio u zadnjih 10 godina da postane mali knez jedne kneževne Republike Srpske koja će na nekim labavim konfederalnim osnovama pobratiti se sa Republikom Srbijom, ali prvenstveni cilj je da zaštiti svoje enormno kriminogeno stečeno bogatstvo kao i mnogi drugi u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to je prvenstveni cilj. Zašto je on upravo u ovoj zadnjoj krizi instrumentalizirao Narodnu skupštinu i sve ljude koje drži pod kontrolom, vladu, ministarstvo sigurnosti, unutrašnjih poslova, odnosno Narodnu skupštinu, jeste da javnim djelovanjem putem zakona eliminiše institucije koji njega i njegov biznis direktno ugrožavaju, a to je Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i SIPA koja sada dobila nalog da ga hapsi. Znači, htio je eliminisati institucije Bosne i Hercegovine koje njega lično direktno ugrožavaju. Naravno, i ostale osobe koji su njemu privrženi, a isto zasnovani na interesima, tu nema nikakve ljubavi, da se razumijem, to su čisti interesi, također brane samo mnogo manje bogatstvo i također brane tu prosrpsku, velikosrpsku ideju koja je apsolutno prisutna, međutim i dalje smatram da je to sekundarni cilj, ali nije primarni. Primarni je odbrana vlastitih interesa. Doktore, meni je potpuno jasno da mi imamo sa dvije strane susjede i komšije koji još uvijek nisu odstali od svojih ratnih ciljeva. Ali kako tumačimo, hajde kažemo, tu probosansku struju, bošnjačku, bosansku, kako god, koja jednostavno pristaje na podjelu Bosne i Hercegovine? Pa, ja ću sad iznijeti par teza koje su stvari moje neko intimno razmišljanje o toj komponenti. Prije svega, vjerojatno se ljudi pitaju šta je bosanska komponenta. Ona se različito tumači. Po meni, probosanska komponenta bi trebala biti ono što je nekada profesor Zdravko Grebo rekao, a to je da su to svi ljudi koji prije svega i na prvom mjestu mogu da kažu Bosna i Hercegovina je moja država. Međutim, mnogobrojni ljudi, intimno, znači ne ono što oni javno govore, već intimno, misle, a to je ja sam Bošnjak. Onda na prvom mjestu kažu ja sam musliman. Ili kažu nešto treće, a ne stavljaju državu na prvo mjesto. To nije u cijelosti probosanska komponenta, zato što smatram da odnos prema državi je prioritetan. Tačno. Superioran, zato što bez države ne možete više biti svoj na svome, niti to bivanje Bošnjakom, muslimanom može da dođe do ostvarenja na neki način ukoliko nemate državu u kojoj će to biti priznato kroz ustav, kroz zakone, kroz društvo, društvene vrijednosti i tako dalje. Prema tome, probosanska komponenta nije još izgrađena. Probosanska komponenta je poprilično ideološki divergentna, rasuta, u sukobu, strujnom, internom sukobu i bez jasne orijentacije kuda u budućnosti ići. Mislim da je ovo jako bitna tema, zato što Bošnjaci, a koji su po popisu iz 2013. godine u vrlo visokom, skoro pa 100%, čini mi se 90
6-7% muslimani, trebali da otvore jedan dijalog o tome šta je za njih država Bosna i Hercegovina i šta je bosansko-hercegovačko društvo. I mislim da sam u pravu kada tvrdim da je to jedno od najvažnijih pitanja za izgradnju ove države, jer bez probosanske komponente nema ni Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što u ovom istorijskom momentu to je jedini segment koji može da odbrani ovu državu i da dokaže da ova država vrijedi da zaživi Evropi. A kad može dokazati? Samo ukoliko Bošnjaci i muslimani se okrenu prema Evropi, okrenu se prema evropskim vrijednostima, prema pluralizmu, prema svim drugim vrijednostima po kojima Evropa živi, prema toleranciji, obrazovanju, prema prosperitetu, da u stvari pokažu i istočnim i zapadnim komšijama i susjedima, odnosno svojim sunarodnjacima s kojima žive, da je tolerancija vrijednost za koju se isplati ginut, jer je mnogo ljepše živjeti u pluralnom društvu nego u homogenom, etničkom ili vjerskom društvu, da to nije trpljenje drugog i drugačijeg, već da je to vrijednost, bogatstvo na osnovu kojeg mi možemo da s jedne strane zadržimo naše, ali i da se obogatimo tuđim. I da je upravo ta Bosna i Hercegovina koja je zaživljavala i proživljavala, razvijala se u duhu pluralnosti 60-ih, 70-ih, pa jednim dijelom i 80-ih godina, upravo dokaz kako pluralno bosansko-hercegovačko društvo obogaćeno različitostima vjera, kultura, tradicija, kuhinja, narječja, dijaloga itd., predstavlja nešto što niti ima Hrvatska, niti Srbija, niti ima skoro igdje u Evropi, gdje bi mi samo na osnovu takvih vrijednosti bili toliko interesantni Evropi da bi se ona mogla ugledati na nas. Nažalost, 80-ih, 90-ih godina, pa sve poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatram da mnogi naši sugrađani koji sebe nazivaju probosancima nisu shvatili da je takva politika jedina i da se moramo boriti za pluralno društvo, multikulturalno, i da moramo se Evropi, koja je u biti kršćanska, vrlo često anti-islamska, dokazati da je to moguće u Evropi i da se isplati tako organizovati društvo. Ja ću vam samo navesti jedan primjer, da ovo ne bude traktat o pluralizmu koji mnogi uzmaju u usta. Meni je strašno žao kada dođe Bajram i Božić u Sarajevu. I kada ja taj Božić ne mogu doživjeti kao praznik, jer atmosfera u ovom gradu izgleda kao da ovdje niko od kršćana ne živi. Nema nikakve svečarske atmosfere. Nema zagovorništva da to bude neradni dan, pa makar nas bilo 5% s kojima ćemo slaviti taj Božić. Uskrs ili drugi etnički, vjerski dani kojima drugim i drugačijim nešto znači. Da ne govorim o drugim stvarima gdje moramo u školama obogatiti programe, pružiti ruke, njima lijevo i desno pokazati da je kod nas bolje, da će se ovdje njihov identitet realizovati na bolji način. Tada, kad to bude u Sarajevu, kao glavnom gradu, gdje živi 95% Bošnjaka, a od toga 97% muslimana, shvatit ćemo da ti koji žive sa Miloradom Dodikom će njemu otići okrenuti leđa i reći: ja ne želim s tobom jer si primitivan, idem na bolje mjesto življenja gdje je moj djeci bolja budućnost. Pa to su te multikulturalne vrijednosti koje zagovara jednostavno moderno društvo. Jer po meni sve ostalo bi bilo pogubno za Bosnu i Hercegovinu. Tu vam dajem potpuno pravo. A smijem vas prekinuti samo. Nije to samo u
društvu kao takvo. Evo ja ću vam navesti za primjer sudstvo. Mhm. Mi u Ustavnom sudu imamo 3 međunarodnih sudija, Da. koji su između ostalog ne tek neke sudije koji dolaze iz Europe, već vrlo ugledni pravnici. Tu vam ista stvar. Kada radite sa drugim i drugačijim, znači sudijama, pravnicima koji dolaze iz sasvim drugih kultura, koji su izučavali drugačije pravne sisteme, koji su izašli iz različitih pravnih fakulteta, odjednom shvatite da ste se obogatili kao pravnik i da vam on u velikoj mjeri može pomoći da mnoge stvari koje gledate samo isključivo na jedan način otvori i pokaže da se to može posmatrati. Jednostavno nas obogaćuje, nas pravnike obogaćuje. I kad čujemo da Ustavni sud ne valja, onda vam trebamo shvatiti to na 2 različite stvari. To je na 2 različita načina. To je kao sud, ja bi ga dovijeka zadržao. Nek nam dolaze vrhunski pravnici iz raznih država, to nas obogaćuje. Ali eto na simboličkoj ravni Evropska unija nam kažete ne možete biti u Evropskoj uniji ravnopravan članac ukoliko simbol države, Ustavni sud, nije u stvari kompozitan isključivo od nacionalnih sudija. I eto te simboličke strane mogu da shvatim zašto žele strance napolje, ali kaže vam da pluralizam bilo gdje, od braka pa sve do društva i države, je danas bogatstvo koje itekako ima benefita za bilo koga i za sve nas kao cjelinu. Imam jedno malo pitanje, jako me interesuje sada. Vladavina, ajde kažem, posljednjih 30 godina, opet se vraćam na taj neki dio gdje su većina Bošnjaci, Bosanci. Za mene je i taj pojam Bošnjak je nešto što je vrlo naprasno došlo na naše prostore. O tome se da pričati. Mislim da ta struja koja je vladala preko 30 godina je više vodila računa o vjerskom identitetu tih ljudi nego što je uopšte vodila računa o državi. Hoćete se složiti s time? Ba ja kao što sam rekao, Bosna i Hercegovina i dan danas nije ni moderna ni savremena država kada je u pitanju odnos prema crkvama i vjerskim zajednicama. Da. Bez obzira što mi u Ustavu imamo inkorporiran taj princip republikanstva, a koji podrazumijeva da je država sekularna, još uvijek nailaze struje javni dužnosnici ili zajednice koje se ne slažu sa europskim konsenzusom kako bi država trebala da ima odnos prema crkvama i vjerskim zajednicama. Ja ću vam navesti samo par primjera. Republika Srpska, kada je formirana u Daytonu, priznata sa svojim prvim ustavom, je imala jednu odredbu kojoj je bilo propisano da je pravoslavlje državna vjera. Vi imate primjera gdje su ideje o neutralnom školstvu bez vjeronauka dočekane maltene na linč određenih ljudi koji su pokušali tako nešto da uvedu. Vi kada danas kažete zaposleniku, ako ste poslodavac, da džuma petkom nije propisana zakonom i da postoji problem da bi to trebalo prije svega regulisati na adekvatan način, a tek onda odlaziti na džumu, vi se iste sekunde proglasite islamofobom. Vi kad odete danas u Posušje ili negdje gdje u te lokalne zajednice gdje je Hrvati većina, vi kad uđete u državnu instituciju, vi više mislite da ste ušli u bogosloviju nego da ste ušli u državnu instituciju gdje bi trebala biti neutralnost na prvom mjestu. Hoću da kažem, ja mogu da shvatim da ono što se desilo za vrijeme socijalizma, kada je vjera bila nepopularna, da tako kažem, i od strane države gurana, marginalizirana, gurana na stranu, da je do određenog reakcionističkog stava
došlo i ljudski ga je za shvatit. Međutim, danas je prioritet da se okrenemo Europi, da vidimo gdje je mjesto crkvama, vjerskim zajednicama i gdje mi kao vjernici to naše filozofsko ubjeđenje, svetonazor, prakse koje prakticiramo, možemo i trebamo da zahtijevamo da će biti. I opet se vraćamo na Europu. Htjeli, ne htjeli. Mi se moramo okrenuti Europi. Što prije prihvatimo tu evropske standarde i gdje što prije pomirimo te stvari, mi ćemo prije u tom dijelu također doći na zelenu granu, da tako kažem. Prema tome, danas je to još uvijek prisutno snažno i u državi i u društvu. Vrši se jedan pritisak na običnog čovjeka da to svoje vjerovanje prakticira u javnosti i da se to javno nameće ne samo državi i društvu općenito, već i drugačijem, da se vidi ko je ovdje i ko je većina koja je u tom smislu prisutna. To je oblast koja nije u cijelosti i na adekvatan način zakonski regulisana. To je oblast gdje sudovi još uvijek nisu dovoljno zauzeli stavova da na konkretnim primjerima u svakodnevnom životu kažu šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno. I to je nešto što s čisto društvene tačke gledišta nije dovoljno raspravljano iz raznih uglova sa ljudima koji o tome imaju šta reći, a to je filozofi, crkveni, vjerski vjerodostojnici, intelektualci, običan svijet, tako dalje. Znači, daleko smo još u tom smislu od jednog uređenja koje bi trebalo da vlada. Onda kako pomiriti to sve sad? Znači, imamo tri strane koja svaka vuče na svoje, pokušava se uvijek isticati taj neki predominantni ili vjerski ili nacionalni prefiks i sad živimo tu već 30 godina. Šta radi tu? Tu je već generacije su socijalizirane u tom nekom ambijentu gdje ova djeca i ne znaju apsolutno za drugačije. Sistem obrazovanja je totalno kiksao, po meni. Sve nekako stihijski. Sad to okrenuti i dovesti na tačku o kojoj vi pričate. Lično mislim da je na prostorima na kojima mi danas živimo jedan dugotrajan mukotrpan proces. Pa neki stručnjaci u zadnjim studijama koji su analizirali o tome kada će Bosna i Hercegovina napokon postati ravnopravna članica Europske unije, u smislu da u Bosni i Hercegovini se živi po istim uzusima, u svakom smislu riječi, kao u drugim europskim državama, procjenjuju da sada, ako bi krenuli intenzivno raditi u svim segmentima i na svim poljima, treba nam 30 godina da dosegnemo taj neki stepen ravnopravnosti. Da nas prihvate kao ravnopravne sudionike za stolom. Za sada nas posmatraju kao neko ko nije uopšte sposoban stajati na svojim nogama. Međutim, to što vi mene pitate, mi moram prvo sebe pogledati u ogledalo. Moramo shvatiti da Bosna i Hercegovina i kao društvo, kao država, kao dva suprotstavljena pojma, u bilo kojem smislu riječi je totalno unazađena, primitivna, devastirana i da moramo shvatiti gdje smo. Ja znam da to bolno zvuči i mnogi će reći da se ne slažu sa ovakvim stavom. Ja ne govorim o tome da smo mi loši ljudi, ja govorim samo da smo mi žrtve jedne devastacije javne vlasti, birokratizirane, nesposobne međunarodne zajednice koja nas održava, ali nam ne pomaže, i mnogobrojnih drugih faktora zbog kojih mi ne možemo da idemo naprijed. Mi smo nedavno imali premijeru filma o Emeriku Bloomu. I to je samo jedan primjer kako Bosna može da pruži sisteme, da razvije vlastnim snagama koji su uzor u svijetu. I uvjeren sam da svako društvo i država može to da radi ukoliko se posveti tehnici, tehnologiji, nauci, privredi,
ukoliko režim je moralan, fer i pravičan, ukoliko orijentisan prema benefitima i tako dalje. Međutim, mi danas kad gledamo u Bosnu, u šta god pipnete, shvatite da postoje ogromni problemi. Prema tome, mi kada govorimo o ovome što smo malo prije raspravljali, o vjeri, državi, društvu, sekularizmu, mi tražimo ogromne reforme, diskurse, rasprave, nove zakone, nove prakse, edukacije sudija, tužilaca u tom smislu, pravnika i šta sve još ne. Mi kad govorimo o nauci, obrazovanju, opet shvatimo da su to grozni problemi. Kad govorite o infrastrukturi, shvatite da je Bosna totalno izgrađena. Kad govorite o bilo kojem drugom segmentu, shvatite da mi smo totalno unazađeni. Prema tome, mi moramo prvo sebe pogledati, shvatiti gdje smo, mislim da je to polazna tačka svega i onda reći, ok, idemo danas krenuti jedno po jedno paralelno da radimo, sitnim malim koracima vrijedno, kako bi se doveli na kraju u neko prihvatljivo stanje za ovu evropsku zajednicu pravnih i demokratskih država. Odoše nam djeca, odoše ljudi, nemaju ljudi 2 života ili 3 da čekaju. I zato kažem jednostavno, mislim da svi mi razumijemo, mislim, ovo što vi pričate razumije po mom nekom skromnom sudu jako mali broj ljudi. Živimo u ekstremno, složio bi se, primitivnoj sredini koja apsolutno nije u stanju ni da percipira to o čemu vi sad pričate. Smijem vam ja samo jedan primjer. Evo, sam bio na fakultetu. Ja sam sa svojim studentima u okviru predavanja u ustavnom pravu često raspravljao o temama koje su aktualne iz njihovog života, ali koje se na neki način dotiču ustavnog prava. Volio sam spajati konkretan život sa pravom. I vrlo često sam govorio recimo o pravu na brak, o pravu na privatni život, na izbor, autonomiju i tako dalje. Recimo, kad smo razgovarali o segmentu ljudskih prava i slobode. Pitao sam svoje studente da mi otvoreno kažu ko je spreman sa 21-2 godine da stupi u brak sa osobom druge vjere ili agnostikom, ateistom, s nekim s kim se u tom svjetonazorskom smislu razlikuje. I sad dolazi taj poražavajući dio kada sam shvatio da ne samo da moji studenti nisu bili spremni da kažu da, u čemu je problem, već su u 99% slučajeva spustili glavu i se u sebi vjerovatno molili da ih ja ne prozovem da o tome razgovaram. A zašto to kažem? Kad vidite takvu jednu scenu, shvatite da mladi ljudi su ubijeni u pojam, da nisu spremni razgovarati o osjetljivim temama od njihovog interesa, da nemaju kulturu dijaloga. Znači, to su bitne stvari koje jedan student mora da ima u svom i što stiče za vrijeme svog obrazovanja. Takav bi trebao doći na fakultet. A onda kad smo podigli glave i kad smo počeli razgovarati, oni su sasvim iskreno u 99% slučajeva rekli da to ne dolazi u obzir. Ni po koju cenu. Jako njih malo, recimo generaciju 120 studenata, možda da ih je 5-6 reklo da to za njih ne bi trebalo biti problem. Kad smo razgovarali o tome zašto, oni su meni rekli, a kako ćemo to djeci koje mi dobijemo zajedno dati ime i prezime? To im je bio problem. A kako ćemo ih odgajati kada je u pitanju naša vjera? Ko će kome nametati tu šta? Znači, shvatite koliko je dubok problem u svakom smislu riječi. Moramo da radimo zato što smo daleko u bilo kom aspektu od tačke gdje bi trebali biti danas. Znači, bilo gdje. Ovo je samo jedan poražavajući jedan primjer i onda ne samo to, shvatite da ta djeca su takve žrtve ovog sistema. Znači, od jedne porodice koja u materijalnom, duhovnom, socijalnom smislu ne može da mu pruži esencijalno da se razvija kao čovjek, onda ga prihvati neko obdanište, pa osnovna škola, pa srednja škola, pa mu ispiraju mozak
Ne razvijaju ga kao samostalnog mislioca, kao mladog intelektualca, kao čovjeka sa nekim esencijalnim znanjima s kojima može da barata, da donosi samostalne odluke. Ne razvijate mu dijalog, ne razvijate mu kritičko razmišljanje i dovedete ga na fakultet i zadate zadnji udarac. A znate koji je zadnji udarac? Kad sam radio na Ustavnom sudu, praksa je bila da dolazi 3, 4, 5 mladih pravnika koji su tek završili pravni fakultet da rade praksu. Pošto sam ja studirao u Austriji i završio tamo fakultet, magistrirao, doktorirao, imam iskustvo šta se tamo s mladim ljudima dešava, kako mladi pravnici razmišljaju i kako to funkcioniše. Naši mladi pravnici koji su došli u Ustavni sud su bili spremni, ako im kažete da nose dostavnice po 5 mjeseci i da slažu spise. Mladi pravnik. Ja ću vam reći, poslije Prvog, Drugog svjetskog rata mladi pravnika je moglo biti nabrojano maltene na prste. To su ljudi bili na kojima se država poslije temeljila. To su mladi intelektualci koji odlučuju o ljudskim sudbinama, o pravima, obavezama, koji zatvaraju ljude ako rade u tužilaštvu, odlučuju o vrlo bitnim upravnim stvarima. Mladi pravnici. Nose dostavnicu, to znači da je spreman bio poslije svih tih škola da uzme potvrdu od pošte da je neko primio neki podnesak i da ga stavlja u spis. Opet kažem, svi ti ljudi su žrtve sistema. Da ste to rekli mladom pravniku u Austriji ili bilo gdje drugo, u Americi, znači u zemljama kojima mi težimo, on vam rekao, ja to neću da radim. Nisam ja škole završavao, da ja nosam nešto što može čovjek i sa osnovnom školom da vrlo dobro i kvalitetno radi. I očeo bi odatle. To je razlika. Ajde da se malo posvetimo aktualnostima, jer jednostavno vijesti se prosto isprepliču. Mi živimo u trenutku, ono kako ste rekli na samom početku, gdje imamo direktan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Imamo jednu politiku koja već desetljećima, da ne kažem stotinama godina, pokušava da sprovede taj mračni naum podjele Bosne i Hercegovine. Danas je tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo u sudskoj policiji naredbu za privođenje Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevanđića. Pa vas molio na komentar. Pa mislim, po mom dubokom ubjeđenju, to je moje intimno mišljenje, da je jedna grupa ljudi, prije svega iz SNSD-a, pod vodstvom Milorada Dodika, odlučilo da izvede na neki način pravni puč u ovoj državi. Malo prije smo govorili o tome šta je motiv tog postupanja, znači zaštita vlastitih interesa i ostvarenje nekih svojih etničkih ili velikosrpskih ideja, ali prije svega ovo prvo. I oni su povukli sasvim konkretne pravne poteze, koristeći tu političku partiju i koristeći većinu koju imaju u institucijama Republike Srpske da usvoje set zakona kojima se otkazuje poslušnost državi u određenim segmentima i na taj način su sasvim otvoreno, svjesno, planski negirali suverenu vlast Bosne i Hercegovine na cijeloj njenoj teritoriji, što po mom dubokom uvjerenju predstavlja osnov sumnje da su počinili određena krivična djela, pa po mom mišljenju i napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. I sad u stvari to dobiva sasvim konkretan krivično-pravni epilog, u smislu da tužilaštvo je formiralo predmet, postoji već određena aktivnost između SIPE i tužilaštva, s obzirom da se ne odazivaju na pozive, jer se boje da će biti zadržani, privedeni, da će im biti određen pritvor, izbjegavaju te pozive da se saslušaju, što znači sada da će u principu poslije 2-3 neuspjela pokušaja biti raspisana vjerovatno interna, poslije toga ako odbjegnu se negdje i međunarodna potjernica
i ti ljudi po meni su sasvim već na drugoj strani zakona i trebaju biti procesuirani. Znači jasno i glasno kažete da su na drugoj strani zakona. Ovo što se radi je kriminal. Ne možemo reći da je kriminal. Sud će na kraju pravosnažno utvrditi da li je kriminal. Kako biste vi to pritumačili? Ja bih sebe samo ogradio u smislu da je moje mišljenje da postoji osnova sumnje da su oni izvršili određena krivična djela koja se tiču države Bosne i Hercegovine, njenog ustavno-pravnog poretka. Međutim, ja vjerujem da mnogobrojni ljudi koji posmatraju i gledaju ovo su ubijeđeni da je to tako, ali naravno to moraju verifikovati državne institucije koje su nadležne za provođenje krivičnog postupka. U svakom slučaju, mi danas imamo odluku Ustavnog suda. Ta privremena mjera koja je donijeta nam je poslala poruku da su ti zakoni koji su privremeno stavljeni van snage izuzetno štetni za budućnost Bosne i Hercegovine u tolikoj mjeri da se nije mogao čekati kraj postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, već su morali privremeno odmah biti stavljeni, da se ne bi činila takozvana nenaknadiva šteta. Mm-hmm. I kad pročitate u principu obrazloženje Ustavnog suda, argumente koje su oni dali, shvatite da je to zaista aktivnost koja je za krajnju osudu i da će to dobiti vrlo težak krivično-pravni epilog i da je vrlo bitno od interesa za državu da se što prije maknu ti ljudi, pošto oni konstantno rade na daljnjoj pravnoj secesiji, jer kao što možete vidjeti kroz javne nastupe, prije svega Milorada Dodika, ali ostalih ljudi, oni prijete, oni pokušavaju da unište državne institucije, da povuku ljude, da nema ko da radi, pokušavaju donijeti zakone kojima se u stvari monopol suverene vlasti pokušava prenijeti sa države na entitetski nivo kako bi dali sebi legitimitet eventualno čak i za neki sukob, jer je to na kraju krajeva Milorad rekao, Dodik rekao, koliko neko pokuša da na ovoj teritoriji nekoga lišava slobode, rekao je dođite pa ćemo vidjeti kakav će biti epilog, imamo i mi svoju policiju. Prema tome je otvoreno najavljuje sukob. Mm-hmm. Sljedeće pitanje, danas pregledavajući štampu došao sam do članka do izjave gospodina Vučića koji otvoreno podržava ovo što Dodik radi i na bilo koji način ne pridonosi smirivanju tenzija. Kako to komentaršite? Pa to nije ništa novo, prije svega to je jedan autokrata koji je u Republici Srbiji stvorio također duboku državu, otuđenu državu koju je stavio u potpunosti pod kontrolu i ne samo državu, već i društvo u većoj mjeri. I to je poznato danas u Europi. A odnos između Srbije i Republike Srpske, kao i odnos Srbije prema Kosovu, se ne mijenja zato što Srbija do dan danas nije odustala od ideje da Republiku Srpsku posmatra kao ratni plijen. I kad vi posmatrate izjave koje su na početku kao vrlo korektne u smislu da se Srbija nikada neće miješati u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, da poštuju suverenitet Bosne i Hercegovine, pa nekad zalu taj teritorijalni integritet, vi onda shvatite kako on to, šta oni u praksi rade, šta se dešava na terenu i na kraju krajeva kakve su daljnje izjave zvančnika Srbije, shvatite da oni apsolutno zaslužuju da se otvoreno Srbiji otkaže diplomatski odnos, da se ja pitam, ja bi njima otvoreno rekao da dok ne promijene retoriku i način ponašanja prema Bosni i Hercegovini neće se uspostaviti nikakav odnos, zato što to što oni rade je apsolutno neprihvatljivo. Primjera radi. Neka danas neko iz Meksika sa zastavama, himnom, grbovima ode u Washington i nek slavi Dan državnosti Meksika. Bez najave, bez pitanja Donalda Trumpa. Da vidim šta će se desiti. Nek dođu svi zvančnici iz Meksika i bez najave nek tamo naprave dernek. Mm. Ja vas pitam šta će se desiti.
To je napravila Srbija u Banja Luci. Svoj dan državnosti je proslavila u tuđoj državi sa zastavama, javnim govorima, defileima, prijetnjama, apsolutno ne poštujući ne samo diplomatski kodeks, već bilo koji međunarodni kod koji im zabranjuje da s drugom državom tretiraju kao nezavisna i suverena. Ja vam kažem, ovo ukoliko se ne promijeni uskoro, Srbija zaslužuje da se s njom prekine svaki odnos. Recite mi kako tumačite ulogu i Milanovića i njegove komentare na aktualnu situaciju. Pa predsjednik Milanović ima, što bi rekli, up and down dane. Prostite, molim vas. Up and down dane. I u jednom momentu govori poprilično suvislo, drugi dan se ponaša na način koji čak i kod mene izaziva stid, bez obzira što on je predsjednik Hrvatske, nedolično se ponaša i daje sebi za pravo kao predsjednik države da komentarše ne samo stvari koje se tiču unutrašnjih prilika Bosne i Hercegovine, nego i stvari komentarše na apsolutno neprihvatljiv način. On je bio prije određen broj godina prijatelj Bosne, imao je dosta progresivne ideje u pogledu toga da Bosnu treba posmatrati kao prijateljsku državu, samostalnu i nezavisnu. Danas je on sasvim neko drugi, ima sasvim drugi profil kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ima sasvim nezdrav odnos prema Hrvatima, čini im štetu u Bosni i Hercegovini, okreće ih prema Zagrebu, umjesto da ih okreće prema Sarajevu, okreće ih prema etnonacionalizmu, umjesto da ih okreće prema jednom modernom uređenju države gdje on trebaju da se akomodiraju i nađu svoje mjesto zajedno sa svim drugim sugrađanima i narodima. I mislim da se po tom pitanju treba nešto promijeniti i ta politika zvanična prema Zagrebu treba da se distancira od takvih eskapada izleta i da se na neki način da do znanja da se ni Hrvatska ne može miješati u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine. I sad nešto da kažem. Tačno je da po Ustavu Bosne i Hercegovine oba entiteta imaju mogućnost da zasnivaju takozvane paralelne odnose sa susjednim državama. I u praksi smo svi bili svjesni da će Hrvati okrenuti se prema Hrvatskoj, da će se tu tražiti federalni sporazum između entiteta i Hrvatske i obrnuto da će Republika Srpska tražiti odnos na osnovama jednog međunarodnog ugovora koji se zove specijalni paralelni odnos sa Srbijom. I ništa tu nema sporno. Zato što, recimo, danas u Europskoj uniji države mnogo više sarađuju nego što je saradnja koja je bila zamišljena kroz specijalne paralelne odnose entiteta sa susjednim državama. Međutim, ta saradnja ima svoje granice, a to je ne samo da ugovori trebaju podlijegati kontroli državnih institucija, državnog parlamenta, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, znači čisto gledajući s pravne tačke gledišta, nego mi moramo u Bosni i Hercegovini, pogotovo Hrvati i Srbi koji tako nešto žele, moraju shvatiti da taj paralelni odnos treba da obuhvati više tu kulturološku saradnju, a ne saradnju u okviru nadležnosti s kojima oni ne barataju. Prema tome, kulturna saradnja treba da se razvija i što više mislim da treba dobiti podršku, jer još jednom kažem, pluralnost života je korist. Prema tome, mi od Hrvatske možemo puno da dobijemo, puno da naučimo, kao i od Srbije. Tamo je jako živi dobar narod, jako veseo narod, narod koji može puno toga da podari, ali kad se počnete kroz te sporazume miješati u unutrašnje stvari i u stvari za koje niste nadležni, što beogradski student kažu, nisi čoveče nadležan, onda pravite problem, a prije svega problem narodu u čije ime govorite. Visoki predstavnik. A visoki predstavnik je prije svega dio ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, da se razumijemo. Znači, opet nije
jedinstven slučaj niti u svijetu, niti u Europi da dolazi do kohabitacije međunarodnog elementa i domaćeg elementa u upravljanju jednom suverenom državom. I to je Ustavni sud u toj svojoj jednoj najpoznatijoj odluci u 5/98 i u drugim odlukama objasnio kako to funkcioniše, zašto je to sve po Ustavu Bosne i Hercegovine prihvatljivo i koji su standardi kada mi radimo zajedno sa Uredom visokog predstavnika. Naravno, nema sumnje da Ured visokog predstavnika sa svojom zadaćom na neki način jeste odlika slabe države, da se razumijemo. Međutim, dok ne postanemo stabilna, jaka država i dok staklene noge ne zamijenimo jakim željeznim nogama, mišćavim, on ne treba da ide, osim ukoliko se neće zamijeniti novim jakim stubom potpore kao što je NATO ili Evropska unija, gdje ćemo ponovo biti tako slabašni integrisani u novu međunarodnu strukturu koja će nas zaštititi i pružiti iznad nad jedan kišobran zaštite. Dok se to ne desi, nema napuštanja Ureda visokog predstavnika, a na kraju krajeva i kroz međunarodne akte, to je poznato, mi moramo ispuniti 6 projektnih tačaka da bi mogli sami sebe eliminisati u smislu Ureda visokog predstavnika. To se ne dešava zato što ne pravimo evropske Visoki predstavnik je bitan i mislim da s visokim predstavnikom moramo otvoreno razgovarati kao i sa Evropskom unijom i sa bilo kojim međunarodnim drugim partnerom. Kao što razgovarate sa Evropskom investicionom bankom oko kredita, projekata, kao partneri ulažete zajednički i tako dalje, tako i sa visokim predstavnikom treba da radimo da bi on jednog dana nestao. Ono što je najbitnije u ovom momentu jeste poruka građanima, to je da visoki predstavnik, bez obzira što je zadužen po Dejtonskom mirovnom sporazumu i aneksu 10, isključivo za civilna pitanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, on je ujedno i prvi savjetnik vezano za vojna pitanja. Znači, ono ne odlučuje o vojnim pitanjima, ali njegovo mišljenje vezano za vojne aspekte se uvažava i takve odluke dobivaju puni legitimitet ukoliko visoki predstavnik vezano za vojne aspekte da svoje mišljenje. On je bitan, znači da Bosna i Hercegovina se ne ugrozi u sigurnosnom smislu i da se odčepe oni procesi koji su takve prirode da je manja šteta da on intervenše nego da pokušavamo sami da se izborimo za takve odluke. To je uvijek, znači, vezano za tu proporcionalnost zasnovanu na principu manje štete. Znači, visoki predstavnik ostaje i treba da ostane, on je osigurač, dok se ne zamijeni nekim drugim, njemu nema odlaska. Da li institucije Bosne i Hercegovine imaju snage da riješe ovu zavrzlamu u kojoj se trenutno nalazi? Pa ja mislim da nema, iz jednog prostog razloga što osnovne državne institucije su opterećene mehanizmima koje su još bile uvedene Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom, a to je da svaka odluka u parlamentu ili u vijeću ministara ne može biti donijeta ukoliko nemate ujedno glas iz entiteta ili glas iz naroda. I sad, nažalost, možete odlučivati o bilo kakvom marginalnom pitanju, koje nikakve veze nema ni sa entitetom, ni sa narodom. Vi ukoliko ne dobijete njihovu ruku, država ne može da funkcioniše. I ja ću odmah reći. Takvi mehanizmi su u stvari bili predviđeni u Dejtonskom ustavu da bi bili sredstvo osiguranja osjećaja naroda da drugi neće nad njima vladati. I da se prevaziđe ta postratna perioda uzajamnog izgrađivanja povjerenja. Međutim, danas kad razmatrate kako funkcionišu druge države, shvatite da to što je u Dejtonu predviđeno ne postoji nigdje danas niti jednoj demokratskoj državi, a to je da manjina, govorimo o jednom entitetu ili o jednom narodnom glasu, može da zaustavi većinu po bilo kojem pitanju. I sad to da pokušam razjasniti. Ima dosta država
koji ne funkcionišu po prostom francuskom modelu demokratije jedan čovjek, jedan glas. U Francuskoj, u političkom i pravnom smislu, nisu priznati bilo kakve vjerske zajednice, nacije, etničke skupine, bilo, znači, kakav status koji opredjeljuje čovjeka da pripada nekoj zajednici. Jednostavno, kad uđete u parlament u Francuskoj, vi ste jedan glas. Kad se pita zašto u Francuskoj, a šta ćemo s tim da je neko musliman, neko je kršćanin, neko pripada jednoj jezičkoj zajednici, njemačkoj ili francuskoj, tako da, oni svi kažu to što vi ste u statusnom smislu i što čini vaš identitet. Vi to kroz ljudske privatne slobode trebate da njegujete. Znači, kroz vjerske slobode, kroz slobode okupljanja, tradiciju, kulturu i sve to zajedno je zaštićeno kroz ljudska prava. Ali kad dođete u javni sektor, u državu, vi ste samo jedan čovjek. I to je francuska demokratija. Međutim, neke države su odustale od toga i rekla mi to ne priznajemo, mi želimo da nekim zajednicama priznamo politički kvalitet i da ih inkorporiramo u procese donošenja odluka. I to imate u mnogim državama, nije samo kod nas. I sad se uvijek postavlja pitanje kako u stvari funkcioniše ta demokratija u takvim državama gdje u stvari čovjek prosti koji je tamo negdje neki državni službenik posmatran kao čovjek ili kao pripadnik te zajednice. Znači to je pitanje od milijardu dolara. Međutim, praksa u tim državama je vrlo jednostavno iskristalizirala stvar. Znači, gdje god ne može država da dokaže da neko pitanje se tiče nekog čovjeka po tom identitetskom pitanju, mi odlučujemo većinski, jer je to esencija demokratije. Većina vlada, a borite se politički da jednog dana postanete i vi neka većina i da svrgnete s vlasti demokratskim sredstvima neku poziciju. U pitanjima koje se vas identitetski tiče, imate pravo veta. Prema tome, primjera radi, ako raspravljate, da banalizujem stvar, o tome koji ćete WC papir u državnim institucijama kupiti, vi ne možete dizati ruku i reći to je entitetsko pitanje ili je to nacionalno pitanje. Tu većina odlučuje. Ali, ako hoćete da uvedete u školstvo vjeronauku ili je zabranjujete zakonom ili kažete jezik je samo srpski ili svi imaju pravo na udžbenike na svim jezicima, onda se to tiče identitetskih pitanja i tu se pita, bez obzira koliko je on slab na toj teritoriju, toj administrativnoj jedinici, on ima pravo da zaštiti svoj interes, koji opet nije apsolutan, već kada kaže ja se ne slažem, neki autoritet mora preispitati da li je to zloupotreba njegovog prava ili on zaista u pravu kada tvrdi da će biti ugrožen u svojim identitetskim pitanjima. To je ono što u Bosni i Hercegovini nikada niko od Daytona do danas nije zahtijevao, da se u ovoj državi neutralna pitanja odlučuju putem proste većine, a da se pitanja koja se tiču naroda odlučuje putem konsenzusa. I tako vam recimo danas funkcioniše Sobranje u Makedoniji, gdje god se odlučuje o neutralnim pitanjima i Albanac i Makedonac imaju samo jedan glas. Ali ako pitate nešto što se tiče kulture, tradicije, jezika i tako dalje, onda u principu morate dobiti većinu i Albanaca u Sobranju i Makedonaca. I to je pravilan pristup. Ne mogu da prenebregnem pitanje o gospodinu Trumpu i vaša jednostavno ocjena njegovog dolaska na vlast. Bombastično je nastupao, izgleda da će biti jako turbulentno. Kako će se to odraziti na naš region i na svijet? Pa prije svega, htjeli ne htjeli priznat, Amerika je vodeća svjetska sila i neprikosnoveno drži taj položaj. Što znači da zvanični kurs Amerike itekako se vrijednuje i ne možete ga negirati i vrlo ga je neugodno kritikovati. To je činjenica. S druge strane, mnogi ljudi su iznenađeni, možda ne toliko s obzirom da iskustva s gospodinom Trumpom imamo malo od ranije,
da pristup rješavanju problema nove američke administracije gospodina Trumpa je relativno neobičan. Vrlo. I nekada možda ljudi koji su navikli da to rade na drugačiji način ne snalaze se baš najbolje u takvom načinu rješavanja problema, ophođenju i tako dalje. Ono što sam ja primijetio jeste da nova američka administracija nema taj tradicijski pristup prema međunarodnom pravu, diplomatskim odnosima, i to se na neki način zamjenjuje sada jednim korporativnim djelovanjem gdje država više nije država koja pokazuje respekt prema suverenitetu drugih država i tako dalje, već se kao na slobodnom tržištu snaga kapitala pojavljuje kao odlučujući faktor. U pozadini mislim da je jedna ideologija na sceni gdje u stvari gospodin Trump smatra da velike sile trebaju da uređuju odnose u svijetu i da se male države, bez obzira što su to suverene ravnopravne države, kad ih posmatramo na međunarodnom planu, ne trebaju pitati pretjerano šta oni misle, već trebaju da slušaju ono što će biti konsenzus između Amerike, Kine, Rusije, pa možda, vjerovatno će se Indija izboriti tu za to mjesto. Nezgodno je. Međutim, ja moram reći da Sjedinjene Američke Države, kada u pitanju Bosna i Hercegovina, bez obzira na promjenu američke administracije, su zadržale kurs. Postojala je neka dilema koja je više bila možda izazvana teatrom Milorada Dodika, koji je to pokušao retorički da pretvori u sasvim jednu drugu priču. Međutim, sad se pokazuje da to nije tako. Amerika i dalje veliki prijatelj Bosne i Hercegovine, on je jedan od osigurača Bosne i Hercegovine i mira, njene opstojnosti, i to se treba njegovati po svaku cijenu, pogotovo putem naše mnogobrojne dijaspore, koja je još jednom pokazala sad u ovim kriznim periodima da igra enormno bitnu ulogu, mada mi kao država Bosna i Hercegovina uopšte nismo zaslužili tu podršku od dijaspore, jer dijaspore nismo ništa dali. Hoće li biti sukoba, doktore? Da li to obično ljudi su ovdje istraumatizirani? Svi su nekako u rekobi iščekivanju, neki nekako nonšalantno kažu ne. Na drugoj strani, moj neki lični stav je da Dodik će ići do kraja. Slažem se potpuno s onim što ste malo prije elaborirali. I jednostavno, stvarno više ne znam što da mislim. Pa bih htio da čujem u kom pravcu će ići ova kriza, jer ovo je ozbiljna kriza, u svakoj ozbiljnoj državi ovo bi bila ne kriza, nego smak svijeta. I kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine i regiona u doglednoj budućnosti? Pa mislim da sukoba neće biti, s tim što ne mogu da isključim da li će Milorad Dodik instrumentalizirati naoružane, službene i neformalne formacije pod svojom kontrolom koje su mu odane, jer ukoliko dođe zaista do pokušaja njegovog lišenja slobode, a taj dan se približava, nisam ubijeđen da možda do nekog lokalnog okršaja radi sprječavanja njegovog hapšenja neće doći. Ne bih volio da se to desi, prije svega zato što želim da nikome zbog ove krize se bilo šta negativno desi. Međutim, što se tiče samog rata, ja mislim da postoje najmanje 3-4 razloga zašto u Bosni i Hercegovini ne može doći do rata. Prije svega mi moramo biti svjesni da je Bosna i Hercegovina za vrijeme rata doživjela nešto što nikada u svojoj istoriji nije doživjela. Znači, ovom državom su protutnjali i zadržao se duže ili kraće velike okupacijske sile, ko što je Tursko carstvo, Osmansko, ko što je Austro-Ugarska, ko što je NDH i tako dalje. Nikada niko od njih nije uspio da etnički razdvoji ovo stanovništvo, što je uspjelo u principu za vrijeme ovog rata
agresorskim snagama i mi danas živimo sasvim drugačiji životom. Mi smo doživjeli u tom smislu jedan pogrom, zato što je ta leopardova demografska koža sada sasvim uništena i mi smo etnički razdvojeno stanovništvo. To je bio temelj rata prije u Bosni i Hercegovini i mi sada više takve situacije nemamo. Osim toga, ja ne mogu prepoznat da iko namjerava napasti ono što mu u etničkom smislu ne pripada i gdje su već granice, nažalost, povučene, koje mi probosanci pokušavamo da razbijemo. Zbog toga svako će pokušati samo da zadrži ono što mu trenutno pripada. To je jedna stvar. Druga stvar je što ovdje objektivno nema više oružja za rat, a pitanje naoružanja je pod kontrolom međunarodnih snaga, to je zasigurno. Nešto oružja ima, ali nedovoljno da bi se vodio rat. Treća stvar je to što Evropa i NATO trenutno apsolutno ne želi bilo kakvu novu krizu i svim silama će ovdje spriječiti bilo kakav pokušaj sukoba da se provede. Znači, na globalnom i na regionalnom nivou bilo kakav sukob nije opcija. Prema tome ne mislim da će biti rata. Mislim da je jako bitno da se ponašamo državnički u smislu da slušamo institucije, da isključimo emocije, da tražimo od institucija da rade po slovu zakona, da izbjegavamo bilo kakvu vrstu incidenta, provokacija, da se klonemo od toga. Znači, to vam je isto ko kada vam neko na ulici nešto ružno kaže i onda imate opciju ili da brzo okrenete glavu i odete na drugu stranu, izbjegnete sukob, bez obzira što to je malo vas zabolo, ili da se okrenete pa da mu i vi nešto dobacite i onda krene nešto što je poslije vjerovatno nezaustavljivo, od čega niko nema korist. Znači, ovdje je jako bitno da svaki građanin prepusti državi da završi svoj posao. Država treba da radi svoj posao u uskoj saradnji sa međunarodnim snagama i mislim da to ide u svojem pravcu, bez obzira što naravno nije još u potpunosti pod kontrolom. Ovi ljudi koji ne žele da se odazovu tužilaštvu Bosne i Hercegovine moraju, pretpostavljam, biti lišeni slobode. Pretpostavljam da će država imati adekvatan, brz odgovor i da se to stavi pod kontrolu. Poslije svega, dan poslije svega, jako je bitno da svi mi naučimo lekcije. Mi možemo iz ove krize izvući jako puno korisnog za svi u nas. Prije svega građani Republike Srpske moraju sjesti sam sa sobom, porazgovarati u smislu šta oni žele od svoje javne vlasti, da li da ih se vuče u ovakve krize koje će na kraju rezultirati nečijim pritvorima, osuđenjima, izolacijom, segregacijom i sličnim međunarodnim politikama koje će, kad kažete da ste iz Republike Srpske, vas identificirati sa nekim koji oličenje svega toga lošeg što trenutno Miloradu Dodiku cijeli svijet misli. Ili želite da vas neko cijeni. Mi također svi moramo da razmislimo o tome kako pružiti ruku susjedima i komšijama, kako našu avliju, dvorište, obogatiti tim pluralizmom, jer mislim da tu ima jako puno toga da se radi. Jačati državu, jačati institucije, boriti se obrazovanjem, treningom i svim onim što nas kapacitira. Podkapacitirani smo u svakom smislu riječi. Moramo i mi toga biti svjesni. Prema tome, i mi smo na neki način doveli Milorada Dodika u situaciju da pomisli da ovo uradi. Jer morate biti svjesni. Kad imate čovjeka koji vam ne želi zlo, vrlo je bitno da li ćete mu dati povoda ipak da vas udari, ili će on stvoriti kod sebe utisak da bi to jako bilo loše za njega. Mislim da je Bosna i Hercegovina i politika Bosne i Hercegovine, znači države, a i društva, bila takva da smo doveli jedan krug ljudi u situaciju da razmišljaju o secesiji. Znači da instrumentalizuju svoje zle misli, ali i da psihološki mu damo za pravo da to pokuša provesti u djelo.
I to je naša greška. Na kraju, tradicionalno naše pitanje, ima li nešto što vas nisam pitao, a želio biste poručiti širokom auditorijumu? Da, želio bi poručiti da Bosna i Hercegovina apsolutno ima svoju perspektivu. Mi smo jako dobri ljudi. Međutim, mi moramo ozbiljno početi raditi na nama i ima jako puno sfera koje u kraćem roku mogu dati jako puno koristi i od njima i nama. Mislim prije svega na dijasporu. Odnos sa dijasporom mora se institucionalizovati, što znači moramo izgraditi institucionalnu konekciju sa dijasporom, moramo globalne državne tokove provesti kroz zakone da ta dijaspora počne kolat kroz Bosnu i Hercegovinu. Izbjeglice i raseljena lica su nestali u pravnom, socijalnom, bilo kojem smislu riječi. Danas imamo globalizaciju i dijasporu, ona mora početi teći kroz Bosnu i Hercegovinu. Moramo se odreći kriminala i korupcije, moramo se posvetiti obrazovanju, nauci i tehnici, moramo biti svjesni da je jako puno trulog kod nas i ukoliko to ne uradimo, doće trenutak kada će neki Milorad Dodik ipak uspjeti da provede, a da nećemo imati snage da brzo odgovorimo, jer možda nećemo imati na strani prijatelje koje danas imamo. A to će se desiti ukoliko nastavimo da ne njegujemo državu i ne jačamo sami sebe i državu na svim ovim segmentima o kojima govorim. Jako puno ima karika koje pucaju. Doktor Ademoviću, na kraju ja sam jednostavno neko ko voli slušati ljude koji tako jednostavno, a opet tako stručno sve fino objasne i ostavi vam još prostora dugo da razmišljate o tim riječima. Hvala vam na gostovanju i želim vam svako dobro i nadam se da ćemo se ponovo družiti. Hvala na pozivu, pozdravljam sve one koji nas slušaju. Drago mi je da sam ovako jednom dužem vremenskom periodu mogao da iznesem te svoje neke razmišljanja i misli. Moji javni nastupi su često vrlo kratki, intenzivni i ne možete sve da kažete i zbog toga sam vam zahvalan, bila mi je čast što sam gostovao u vašem podcastu. Nek ste mi živi i zdravi. Hvala. Hvala.